हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखंतु निज गाँव में थिबा अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िकर आसी एक बहुत बड़ निजुक्ति। एथिरे 2000 रु भी अधिक पोस्ट में वैकेंसी खाली रहुची। आपण माने एथिरे शिक्षक पोस्ट आवेदन करें। सबुठारु बड़ कथा यह जे आपण माने निज घरे बसी मागणारे मोबाइल माध्यम आवेदन करें। जेहेतु एथिरे ऑनलाइन प्रोसेस रहुची एवं सहज उपाय भी रहुची आवेदन करिवार। तो आपण को कौन सी नेटजोन किंबा साइबर कैफे को भी जीवार आवश्यक नहीं। निजर घरे बसी मोबाइल माध्यम आवेदन करें। किपरि आपण माने निज घरे बसी आवेदन करेंगे, आवेदन करिवार प्रोसेसटी भी मुझे वीडियो माध्यम जनइबे। तो चलतु प्रथमे देखिनेबा जे यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन कौन रहुची, क्यों क्यों जिला पे पोस्ट आसी अच्छी, क्यों क्यों जिले में केते पोस्ट होची ता विषय में आपको कहबी। यापर वीडियो शेष में आपको आप्लायर प्रोसेसटी भी कहीदेवी। तो जो मैंने भी आवेदन करने इंटरेस्ट रखुंट ये भिडियो को शेष पर्यटन देखिने। फ्रेंड्स आपण मैंने यही नुआ नुआ सरकारी जॉबर न्यूज़ पाइबापी आमर ए चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को भी गोटे लाइक करनी। फ्रेंड्स देखंतु ए नोटिफिकेशन टी ओडिशा अंगनवाड़ी तरफ आसी अच्छी। हु कैन अप्लाई यही पोस्ट रे क्यों मैंने आवेदन करेंगे। एथिरे ऑल ओडिशार पिला माने आवेदन करेंगे। आम ओडिशार सबु जिलार पिला माने यही पोस्ट आवेदन करेंगे। सबु डिस्ट्रिक्ट पे पोस्ट रोचे तो सबु जिलार पिला माने यही पोस्ट रे आवेदन करेंगे। देखो जदि आम जॉब टाइप कथा कहबा तेबे गवर्नमेंट जॉब रहिबो, सरकारी चाकरी रहिबो। जदि आम जॉब लोकेशन कथा कहबा तेबे निज निज गाँव में पोस्टिंग रहिबो, निज गाँव में थिबा अंगनवाड़ी केन्द्र रे पोस्टिंग पाई परिबे। देखंतु यह आपण को ऊपर डिपेंड करुछि जे आपण माने केउ केन्द्र रे आवेदन करूछंती। जदि आपण माने निज ब्लॉक भितर थिबा बा निज गाँ थिबा अंगनवाड़ी केन्द्र रे आवेदन करूछंती तो निज गाँ भितर पोस्टिंग रहिबो। यह पर आसुछि पोस्ट नेम। पिला माने एथिरे तीन प्रकार पोस्ट होछि, वर्कर, हेल्पर, मिनी वर्कर बा टीचर पोस्ट में एथिरे वैकेंसी रहुछि। आपण माने एथिरे वर्कर, हेल्पर और टीचर पोस्ट रे आवेदन करि परिबे। यह पर आसुछि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखो मिनिमम +2 पास करथिले पोस्ट आवेदन करेंगे बा 10+2 पास करथिले आवेदन करेंगे। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ये तीनोटी स्ट्रीम पिला माने ए वैकेंसी पई आवेदन करेंगे। यह सहित मिनिमम 30% मार्क आवश्यक पड़ुछि बा 33% मार्क आवश्यक पड़ुछि। तो देखो जस्ट पास होइथिले भी आवेदन करेंगे। यह सहित ओडिया भाषार प्रॉपर नॉलेज आवश्यक पड़िबो। प्रॉपर नॉलेज रो अर्थ होउछि लेखि पारुथिबे, पढ़ी पारुथिबे किंबा कहि पारुथिबे तेबे ही पोस्ट आवेदन करें। तो पिला माने जदि आपणक पाखरे एई सब योग्यता थिबो तेबे ही अंगनवाड़ी टीचर पोस्ट रे आवेदन करें। देखंतु नेक्स्ट होची एप्लिकेशन फी। एथिरे तो नो फी रोची, आपन को एथिरे कोनोसी प्रकार एप्लिकेशन फी पेमेंट करिबार आवश्यक नाही। आपण माने एथिरे संपूर्ण रूपे फ्री आवेदन करें। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबु कैटेगरी पिला मानक पई फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई प्रोसेस रहुची। तो समस्त एथिरे मागणार आवेदन करें। आपण को एथिरे टंकाटिए भी एप्लिकेशन फी पेमेंट करिबार आवश्यक नाही। फ्रेंड्स एप्लिकेशन फी गला। नेक्स्ट होची एज लिमिट। तो देखि नियंतु आपणकर मिनिमम एज केते होइतिले पोस्ट आवेदन करें। देखंतु एथि पई मिनिमम एज लिमिट रोची 18 वर्ष, मैक्सिमम रोची 40 वर्ष। जदि आपणको 18 वर्ष बयस हो जाउथिबो तबे पोस्ट रे आवेदन करें। बाकी जदि आपणकर कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी खास कर फिजिकल हैंडिकैप्ड पर्सन बा जदि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होइथिबो तबे आपणको पई एथिरे तो वैकेंसी रिजर्वेशन रहउची। या सहित एज रिलैक्सेशन मिल पारिबो बा अतिरिक्त एज सुविधा मिल पारिबो, एक्स्ट्रा एज लिमिट भी मिल पारिबो। फ्रेंड्स नेक्स्ट होची सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखंतु एथिरे कोनोसी प्रकार एग्जाम नाही, नो एग्जाम रहउची। जीडीएस रे जे भलिया सिलेक्शन हुए मार्क अनुसार एथिरे भी से टाइप सिलेक्शन प्रोसेस रहुची। केवल मार्क अनुसार सिलेक्शन करा जिवो। देखंतु आपण माने जेउ केन्द्र रे भी आवेदन करिथिबे सेही केन्द्र रे जदि धरि नियंतु आपण आवेदन करिसंती एवं आपणकर बंधु बा सांग आवेदन करिछि तो दि जनक मध्य परसेंटेज आपणकर जदि अधिक अछि, धरि नियंतु आपणकर अछि 35% एवं आपणकर फ्रेंड रो अछि 33%, एथिरे आपणकर सिलेक्शन होई जिवो। कारण एथिरे अंगनवाड़ी सेंटर वाइज आपणकर सिलेक्शन प्रोसेस रहुची। तो बुझी पारिले। नेक्स्ट होची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पिला माने यही समस्त प्रोसेस द्वारा आपण माने एथिरे सिलेक्शन पाई परिबे। फ्रेंड्स नेक्स्ट होची इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो देखंतु जेहेतु यह एक ऑनलाइन प्रोसेस तेणु
ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର PDF ଫର୍ମାଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ତ ଥରୁଟିଏ ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ତା'ର ମାର୍କସିଟ୍। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ଓ +2 ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସ୍କାନ୍ ହୋଇଥିବା ଫଟୋ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ SC ST କିମ୍ବା PWD ଏହି କିଛି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହୋଇଥିବ ତେବେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଏହା ସହିତ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ଜେନେରାଲ୍ ହୋଇଥିବ ତ ସିମ୍ପଲି UR ମେନସନ୍ କରିବେ। କିଛି ବି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ID ପ୍ରୁଫ୍। ID ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଡେଟ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବାର ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିପରି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଆବେଦନ କରିବାର ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିବି। ତ ସିମ୍ପଲି ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଥିବା ଗୁଗଲଟିକୁ ସିମ୍ପଲି ଓପେନ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ସିମ୍ପଲି ସର୍ଚ୍ଚର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସିମ୍ପଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଲେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା GOVT ଜବ୍, ଦେନ୍ ଲେଖିବେ .in। ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଠାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଟାଇପ୍ କଲି, ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ପାଖରେ ଥିବା ସର୍ଚ୍ଚର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା GOVT ଜବ୍ର ଏହି ସାଇଟ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସିମ୍ପଲି ସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇଭଳି କିଛି ଅପସନ୍ ଆସିଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଜବ୍ର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ନିଜର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ପୋଷ୍ଟ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଅପସନ୍ ଅଛି ଭିଲେଜ୍ ଲେଭେଲ୍ ଜବ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଜବ୍। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ଗାଁରେ ଆସିଥିବା ଭେକେନ୍ସିର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ପାଇପାରିବେ ବା ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ ଜବ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଅପସନ୍ ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଜବ୍। ସିମ୍ପଲି ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2025ର 2000 ପୋଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ। ସିମ୍ପଲି ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ଯେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ଫ୍ରି ଅଫ୍ କୋର୍ସ ତ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି, ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲିଙ୍କ ବି ଏଠାରେ ଶୋ ହେବ। ତ ନିଜର ଜିଲ୍ଲା ଅନୁସାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୋଇଥିବ ସିମ୍ପଲି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି। ସିଲେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସିମ୍ପଲି ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ଏହାପରେ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ୱାର୍କର ହେଲ୍ପର କିମ୍ବା ଟିଚର ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚର ବଟନ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସିମ୍ପଲି ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନେମ୍, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ସହ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିଜର ଏରିଆ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିବ ଲୋକାଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରର ନେମ୍, ଏହା ସହିତ ଟୋଟାଲ୍ କେତୋଟି ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 13/8ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆପ୍ଲାଏର ଡେଟ୍ଟି 27/8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ସେଣ୍ଟରରେ ଡେଟ୍ଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଜିଲ୍ଲା ଅନୁସାରେ ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଏକ ଆପ୍ଲାଏର ଅପସନ୍ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ୱାଇଜ୍ PDF ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 2000 ପାଖାପାଖି PDF ରହିବ। ତ ସମସ୍ତ PDFର ଲିଙ୍କ ଦେବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଆବେଦନ କରିବେ ସିମ୍ପଲି ସେହି ଭେକେନ୍ସିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏକ PDFର ଅପସନ୍ ଦେଖାଯିବ। ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି PDFଟିକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ନେମ୍, ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ, ଏହା ସହିତ କେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏ ସହିତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ସବୁ ଏଥିରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ପଢ଼ିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏର ପ୍ରୋସେସଟି କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପ୍ଲାଏର ଅପସନ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି, କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଏକ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଏକ ଅପସନ୍ଟି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏକ୍ସନ୍ ପାଖରେ ଏଠାରେ ନଟ୍ ଶୋ ହେଉଛି, ମିନ୍ସ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ଟି ସରିଯିବ ମନେ ରଖିବେ 27/8 ମିନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 28/8 କିମ୍ବା 30/8 ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ସନ୍ ବଟନ୍ଟି ଏଥିରେ ଓପେନ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ ସେହି ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ଶୋ ହେବ।
एवं आपणकर जो केन्द्र में केतेटी पिला आवेदन करिसेंती सेथि मध्यरु कहार अधिक मार्क अछि सब इनफॉरमेशन एई एक्शन बटन रे देखिबा को मिलिबो किंतु एबे एई एक्शन बटन टी डिजेबल रहिछि। तो सिंपली अप्लाई ऑप्शन ऊपर क्लिक करंतु। पिला माने आपण माने से अप्लाई ऑप्शन ऊपर क्लिक कला पर आपन को एभली किछि शो हेबो। जदि आपण माने पूर्वरु एई अंगनवाड़ी जॉब रे आवेदन करिसेंती तो आपन को पाखरे यूजर नेम पासवर्ड थिबो सिंपली एंटर करि आवेदन करि परिबे। जदि प्रथम थर पे आवेदन करूछन्ते तो सिंपली बैक आसीबे एवं प्रथम रजिस्टर करिवे। तो देखंतु किपरि रजिस्टर करिवे पूरा बैक आसीबे आपण माने पिला माने देखंतु पूरा बैक आसिला परे आपण को एई साइट रो शेष रे एक रजिस्टर लिंक रो ऑप्शन टी देखिबा को मिलिबो। आपण को प्रथम एथि रजिस्टर करबा को पड़िबो सिंपली एटे क्लिक करंतु। क्लिक करी देखंतु आपण को क्लिक कला परे आपण को ऑफिशियल वेबसाइट देखिबा को मिलिबो अंगनवाड़ी रो। एटे सिंपली रजिस्टर करिवे फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिंपल प्रोसेस रहिछि क्लिक करि नेबे। सबमिट ऑप्शन ऊपर क्लिक कला परे आपनकर पासवर्ड सहित यूजर नेम क्रिएट होई जिवो। यहाँ पर आपण आवेदन करें। तो फ्रेंड्स यह थिला कंप्लीट इनफॉरमेशन। जदि आपको किसी भी डाउट लाउथिबो आवेदन करिबारे तेबे कमेंट सेक्शन में कमेंट करी जणाई पारिबे।